आज की महफिल के हमारे आखिरी मेहमान, उनको दावत देने जा रहा हूँ। तशरीफ़ रखिए, दिल जमी का सबूत दीजिए। लौ अलिमतिद्दारु बिमन ज़ारहा फ़रहत वस्तबशरत सुम्मा बासत मौदिअ अल-क़दमैन वंशद बिलिसानिल हाल क़ाइलन अहलन व सहलन बिअहलिल जूद वल करम अहलन व सहलन मरहबन अदद मा ख़त्ततहुल अक़लाम मिन हुरूफ व बिअदद मा अज़हर बिल अर्ज़ि दुख़ूर मरहबन ममज़ूजतन बिअत्रिल वर्दि व राइयतिल बुख़ूर। शेख मरहबन मिन जदीद बैन इख़वानिक व अख़वातिक। अल-आन अर्जू मिन शेख अल-क़ारी अल-मुक़री अमर अद-दुमारसी अल-मिस्री हफ़िज़हुल्लाह व यरा अत-तकर्रुम बिमा तयस्सर लहू मिन अल-क़ुरआन फ़ल्यतफ़द्दल मशकूरन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। अब वॉइस उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله.
ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض
لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिस्र के सबसे बड़े कारी जो दुनिया से चले गए उनके लहजे में पढ़ने। رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाद दें। और ये देखें यहाँ हमारी वकीलों को कुरान नहीं आता। ये मिस्र के बहुत बड़े वकील भी हैं, ये मिस्र के बहुत बड़े वकील भी हैं और कारी कुरान भी हैं। हमारे यहाँ अगर किसी को कहे कुरान के लिए कोई वक़्त निकालो, उनके पास टाइम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे रहम फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो तवज्जो, इधर इधर तवज्जो करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم। आप बैठे रहें, नात भी सुनाएंगे, साथ अपने उसके साथ इकराम भी करना, अपने मोहब्बत का सबूत देने आपने। इंशाअल्लाह ऐलान कर दूँ सालाना महफिल हुस्न क़िरात का। नात सुनेंगे आप इंशाअल्लाह, साथ खिदमत भी होगी, साथ खिदमत भी करनी पड़ेगी। खिदमत दबाने वाला नहीं। नाम مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طيب الأقوال والكلم محمد خير من يمشي على قدمه فاق النبيين في مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أوحى إليه حين كمله آمين وحي بذكر منه أنزله الناس رضلاله وللشفاعة يوم الحشر آهله فإن فضل رسول الله لا يسأله حد فيعرض عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه. देखो फजीलत शेख दुआ कराएंगे इंशाल्लाह, दुआ खैर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान सुनने वाले भी कुरान पढ़ने वाले के साथ शरीक होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पढ़ने वालों को मैं मांगने वालों से ज़्यादा अता फरमा देता। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम वनफ़अना बिल कुरानिल अज़ीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा व अतूबु इलैक।